Za uzgoj zdravog povrća potrebno je vrijeme, strpljenje i prije svega ljubav. Biljke imaju svoje životne procese i svaki stadij dolazi u određeno vrijeme. Kako bi biljke bile zdrave i plodne, moramo ih redovno obilaziti, pratiti njihov razvoj i nadzirati eventualni razvoj bolesti ili pojavu nametnika. Vrtlarenje je posao koji iziskuje dosta vremena, ali ako ga kroz dan pravilno rasporedite, sve se može stizati. Potrebno je određene radnje obavljati na vrijeme. Neke se rade kako bi održali zdravlje biljaka, a neke kako bi ostvarili bolje i kvalitetnije prinose. Mi ćemo danas proći kroz naš plastenik i pokazati vam koje su to radnje koje se u ovo vrijeme trebaju uraditi i na kojim biljkama. Odlučili smo u plasteniku uzgajati različite biljke, a tu imamo paprike, babure, roge, paradajzuše, slatke i ljute feferone. Imamo patliđan, krastavac, boraniju, lubenicu, nekoliko sorti krupnog paradajza te šeri paradajz. Šeri paradajz smo odvojili na posebnu stranu i posadili ga odvojeno od ostalih sorti paradajza kako bi izbjegli križanje sorti. Tu imamo nekoliko stabljika koje su razvile dosta zdravih plodova. Sada očekujemo da krenu da sazrijevaju. Sa stabljike smo uklonili sve zaperke i unatoč redovnom obilaženju poneki se uspije sakriti i za dan, dva jako izrasti. Takve zaperke ćemo ukloniti i nećemo dodatno opterećivati biljku. Šeri paradajz je sorta sitnih plodova, pa se u tom slučaju mogu ostaviti i pojedini zaperci, ukoliko želite ostvariti veću količinu uroda. Mi smo zaperke uklonili radi lakšeg održavanja i vezanja biljke u plasteniku. Ukoliko ostavite dodatne zaperke, biljci je potrebno osigurati dodatnu potporu kako se grane ne bi odlomile. Kao i kod ostalog paradajza, za vezanje i ove sorte smo koristili špagu koju smo pričvrstili na dno stabljike, te lagano omotavamo biljku kako ona raste u visinu. Kod ovog načina vezanja morate paziti da špaga ne bude previše zategnuta kako ne bi stezala biljku. Ukoliko ju stegne prilikom razvoja stabljike, špaga će se urezati u nju, a to nikako ne bi bilo dobro. Na paprici imamo plodove raznih veličina, od onih koji se mogu ubrati do onih koji su se tek počeli formirati, a tu su i novi cvjetni pupoljci. Da bi spriječili zadržavanje vlage na plodovima, redovno uklanjamo latice sa ocvalog cvijeta. Zbog težeg oprašivanja biljaka u zatvorenom prostoru, biljke često protresamo kako bi pospješili oplodnju. Obavljanje ovih sitnih poslova je idealno vrijeme kada možete ručno da potpomognete taj proces tako što ćete lagano sa rukom protresti stabljiku. Već smo i pričali o formiranju stabljike paprike, pa ovdje vidite kako to izgleda kada se vodi na dvije glavne grane. Redovno uklanjamo višak novih izdanaka dok su još mali, da bi rane na biljkama bile što manje. Listovi paprika su još uvijek zdravi i imaju lijepu zelenu boju. To je znak da je biljka dobro uhranjena i da bolest nije prisutna. Listovi koji dodiruju tlo gdje se zadržava voda mogu se odrezati kako bi se spriječio razvoj bolesti. To možete uraditi i kada primijetite da listovi mijenjaju boju.
Naše biljke su posađene na crnoj foliji, pa nemamo taj problem, ali zbog velikih temperatura nekoliko listova koji dodiruju foliju na sebi imaju ožegotine. Ova pojava nije nikakvo oboljenje, nego su listovi jednostavno izgorili od velike temperature i njih ćemo ukloniti. U ovo vrijeme potrebno je obratiti i veću pažnju na prihranu biljaka, jer su plodovi u fazi intenzivnog rasta. Ono što im je sada potrebno u većoj količini su hranjiva sa većom koncentracijom kalija. Pravovremenom i pravilnom prihranom biljaka dobiti ćemo veće i kvalitetnije plodove. Zbog težine plodova, kojih će biti sve više, paprici je potrebno osigurati potporu. Način na koji mi to radimo pokazati ćemo vam u nekom od narednih videa. A jedna od najosjetljivijih biljaka po pitanju nametnika i bolesti jeste patliđan. Ipak redovitim tretmanima uspjeli smo ga spasiti od lisnih ušiju i gljivičnih oboljenja. On je sada u fazi cvjetanja, a zbog velike bujnosti biljaka redovito ćemo mu uklanjati zaperke. Pri uklanjanju zaperaka uvijek treba paziti da se ne odreže vrh biljke. Zaperci se kao i kod paradajza nalaze iznad lista, a ispod cvjetne grane. Sijanje boranije smo pokazali prošle godine kada smo je sijali u augustu, a ove godine smo se odlučili posijati je ranije da bi imali 2 ciklusa. Ako je niste posijali, još uvijek imate vremena ukoliko je želite uzgojiti. I ova biljka je osjetljiva na gljivična oboljenja pa zahtjeva preventivnu zaštitu. Sve o prirodnim preparatima za zaštitu biljaka imate u prethodnim videima na našem kanalu. Biljke se razvijaju na mreži koju smo postavili iznad njih i već su dosegle visinu od 2 metra, a uskoro očekujemo i prve plodove. Lubenice se također dobro razvijaju i uskoro očekujemo i prve cvjetove. Sa njih nećemo skidati zaperke, već ćemo pustiti da se biljke što bolje razviju. U ovoj fazi prihraniti ćemo ih sa hranjivima koja sadrže ravnomjerno zastupljene elemente. Ukoliko koristite kristalonsku prihranu NPK, omjer bi trebao biti ravnomjeran, to jest 20-20-20. I ove godine posadili smo razne sorte paradajza i za sada podjednako napreduju. Plodovi su se ravnomjerno razvili, a dodatnom prihranom ćemo im osigurati daljnji razvoj. Uklonili smo prvih nekoliko listova na stabljici, a uskoro, nakon što prvi plodovi krenu da sazrijevaju, ukloniti ćemo još nekoliko. Zašto je dobro skidati listove, nedavno smo objasnili u jednom od videa. Paradajz je do sada razvio 3 rodne grane, a planiramo ga pustiti da razvije 6 rodnih grana. Nakon toga radi se dekapitacija ili rezanje vrha paradajza. Na taj način sprječavamo daljnji rast u visinu, a svo hranjivo iskorištava se u razvoj plodova. Insekte na paradajzu smo suzbili pomoću insekticida, a velik dio posla su odradile i ove žute ploče na koje se zalijepio velik broj štetnih insekata. I krastavci su krenuli sa intenzivnim razvojem nakon što smo ih spasili od gljivičnog oboljenja. Sada je vrijeme da formiramo stabljiku i usmjeravamo je uz mrežu. Na ovaj način je najlakše uzgajati krastavac jer se lako vrši zaštita, a i folijarna prihrana, a plodovi su lako dostupni pri berbi. Također ostavljamo slobodan prostor pored gredice da bi se mogli nesmetano kretati kroz plastenik. Pregledom listova može se ustanoviti zdravstveno stanje biljke. Na ovakve prizore
često se može dobiti odgovor da je biljka napadnuta grinjama. Međutim, ako pogledamo ispod lista, nećemo uočiti nametnike. Zato nećemo paničariti, već ćemo biljku prihraniti hranjivima koje sadrže mikroelemente. A zbog velike osjetljivosti na bolesti, krastavac je potrebno preventivno tretirati nekim od fungicida. A u ovoj fazi bitno je i uklanjanje zaperaka i pravilno oblikovanje stabljike. Skinuti ćemo nekoliko zaperaka u donjem dijelu stabljike kako bi se biljka nesmetano razvijala u visinu. Naravno, kao i uvijek, detaljan postupak oblikovanja stabljike krastavca i zakidanje zaperaka prikazati ćemo u jednom od narednih videa. Trudimo se da naši video savjeti budu u skladu sa radovima u vrtu, pa se nadamo da su vam pravovremeno od koristi. Na našem kanalu imate mnoštvo videa u kojima detaljno pokazujemo uzgoj raznih biljaka, a i u narednom periodu ćemo biti uz vas, zato pratite svaki novi video i imajte vaš vrt iz snova. A kako bi na vrijeme dobivali obavijest o svakom novom videu, svi koji već niste, zapratite naš kanal i družite se sa vašom omiljenom ekipom u vrtu. Lijep pozdrav od nas!